Wow, Ruli mau unboxing. Gata kan ya? Ayo, unboxing. Kita unboxing. Kameranya jatuh. Unboxing. Bagus gitu lah ya. Wow. Ale. Syuk. Wow. Mobil-mobilan policecar. Wow. Policecar. Oke, kita buka. Wow, is cool. Wow, policecar. Teng. RC. Buat kayak apa ini? Butuh baterai A2. Oke, kita coba buka. Kayaknya mesti double baterai. Itu pakai baterai? Oke juga. Wow, butuh baterai banyak. Mobil butuh berapa? Mesti pakai obeng, saudara. Bukanya. Sini. Pakai obeng, saudara. Wow, butuh 3. Pas-pasan ini. Terima, saudara. Wow. 3, 1, 2, 3. Tetap. Wow. Bisa. Tunggu. Wow. Tunggu. Upsi. Wow. Sini. Jangan. Oke, kita testing. Belum. Wow. Keset ya. Keset. Sudah, ya, coba ya. Let's go. Sini.